Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Nina. إذن أعزائي التلاميذ أولياء التلاميذ، اليوم لدينا حل نموذج اختبار لتلميذ سنة رابعة ابتدائي. إذن فلنبدأ على بركة الله. لدينا هنا نص بعنوان Mon joli quartier، حيي الجميل. Bonjour, je m'appelle Wassim. J'habite dans une petite maison dans un quartier très propre. La façade de ma maison est bleue. Les fenêtres sont vertes et la porte est marron. Ma maison se trouve près de la pharmacie, pas loin du salon de coiffure. وعيد قلنا mon joli quartier حي الجميل. Bonjour صباح الخير. Je m'appelle Wassim. اسمي وسيم. J'habite dans une petite maison dans un quartier très propre. أسكن في منزل صغير في حي نظيف جدا. La façade de ma maison est bleue. واجهة منزلي زرقاء. Les fenêtres sont vertes. النوافذ خضراء. Et la porte est marron. والباب بني. Ma maison se trouve près de la pharmacie. منزلي يقع بجانب الصيدلية. Pas loin du salon de coiffure. غير بعيد عن صالون الحلاقة. ننتقل الآن إلى الأسئلة. Question. Compréhension de l'écrit. أسئلة حول فهم النص. Où habite وسيم؟ Où قلنا بمعنى أين. habite يسكن. أين يسكن وسيم؟ نعود إلى النص. Je m'appelle وسيم، يعني المتحدث هنا هو وسيم. J'habite dans une petite maison. دائما le pronom personnel c'est je. دائما وسيم المتحدث. Donc j'habite dans une petite maison. نكتب الإجابة. Où habite وسيم؟ وسيم habite dans une petite maison. الآن où se trouve sa maison؟ أين يقع منزله؟ نعود كذلك للنص. قلنا j'habite dans une petite maison dans un quartier très propre. يعني la réponse c'est dans un quartier très propre. Sa maison se trouve قلنا dans un quartier très propre. السؤال الموالي. lis le texte puis complète le tableau. اقرأ النص ثم أكمل الجدول. في الجدول ماذا لدينا؟ un nom singulier, nom pluriel. هنا اسم مفرد، اسم جمع، nom propre، nom commun، une couleur. donc كل هذه نستخرجها من النص. نبدأ ب le nom singulier، الاسم المفرد. donc نبحث في النص. donc فيما يخص le nom singulier الاسم المفرد نجد قبله les déterminants. نجد سواء un أو une، la أو le، l'apostrophe، هذا فيما يخص les articles définis et indéfinis. أو نجد كذلك les déterminants possessifs ma، mon، ta، ton إلى آخره التي درسناها والتي تخص le singulier. ما لدينا في النص؟ لدينا un quartier. لدينا هنا un donc un quartier c'est singulier. لدينا كذلك la façade نفس الشيء la c'est singulier. ma maison كذلك c'est un nom singulier. donc نختار واحدا نقول la façade ثم الآن nom pluriel. donc قبل الاسم الجمع نجد سواء les أو des. في النص ماذا لدينا؟ لدينا هنا les fenêtres. donc c'est un nom pluriel. نكتب الإجابة les fenêtres. ثم le nom propre قلنا هو اسم علم، اسم شخص أو اسم دولة أو مدينة. لدينا في النص وسيم. le nom commun قلنا أسماء الأشياء. لدينا
un quartier, la façade, les fenêtres, la maison, la pharmacie. D'accord? Donc نختار واحدا. La pharmacie. قلنا ما يتميز به le nom commun هو أنه يتكون من un déterminant plus nom. الآن une couleur لون. في النص لدينا bleu, verte, marron. donc نختار واحدة. نكتب marron. الآن السؤال الثالث. relève du texte des mots de la même famille que les mots suivants. يعني استخرج من النص كلمات من نفس العائلة que les mots suivants والتي هي un coiffeur الحلاق un pharmacien الصيدلي. donc نعود إلى النص ونبحث عن كلمات من نفس العائلة لهذه الكلمات. donc نبدأ بالكلمة الأولى un coiffeur. قلنا بأن les mots de la même famille هي كلمات لديها نفس الجذر، يعني كلمات متشابهة تماما لكنها تختلف فقط في بعض الحروف. لدينا هنا salon de coiffure. donc coiffure c'est un mot de la même famille que coiffeur. كذلك لدينا هنا pharmacie c'est un mot de la même famille que pharmacien. d'accord? coiffure et pharmacie هي كلمات من نفس العائلة لcoiffeur وpharmacien. نكتب الإجابة. donc un coiffeur نكتب coiffure. ها هو الجذر coiffe coiffe. un pharmacien نكتب pharmacie. la racine أو le radical يعني الجذر هو pharmacie. كذلك pharmacie. donc هذه الكلمات sont de la même famille que هذه الكلمات. الآن écrit au féminin. اكتب في المؤنث un cousin. قلنا دائما نبدأ أثناء التحويل إلى المؤنث نبدأ بلي déterminants. un يصبح une. cousin cousin بمعنى قريب، ابن العم، ابن العمة، ابن الخال، ابن الخالة. une ماذا نقول؟ très bien نضيف فقط le e في الأخير. une cousine. الآن le pâtissier. le يصبح لا. pâtissier ينتهي ب ي. رأينا هذه الحالة. donc ماذا نفعل؟ نكتب الكلمة كما هي كما شرحت لكم في الدرس. pâtissier ثم نضيف le e في الأخير ونضع l'accent grave على le e. la pâtissière. آخر كلمة le coiffeur. le يصبح لا. الكلمة هنا تنتهي ب heure. donc ماذا نفعل؟ نحذف heure ونستبدله ب très bien ب euse. la coiffeuse. التمرين الموالي الآن complète par أكمل ب ton son ma. donc هذه تسمى les déterminants possessifs أدوات الملكية رأيناها وشرحناها عدة مرات. الجمل هي je cherche gomme. قلنا ننظر إلى شيئين. الشيء الأول ننظر إلى le pronom أو le sujet. عن من نتحدث؟ نتحدث عن je. avec je نستخدم ما أو mon. إذا كان الاسم مؤنث نستخدم ما، إذا كان مذكر نستخدم mon. هنا لدينا gomme c'est féminin donc نستخدم
très bien نستخدم ما. je cherche ma gomme. أبحث عن ممحتي. tu ramasses livre. لدينا هنا tu. donc قلنا أول شيء مع tu نضع سواء ta أو ton. إذا كان الاسم مؤنث نضع تا، إذا كان مذكر نضع ton. لدينا هنا livre، نقول un livre c'est masculin donc نضع très bien ton. tu ramasses ton livre. ثم آخر جملة il prend stylo. donc le pronom هو il، نستخدم سواء ça أو son. stylo c'est masculin donc je mets son. il prend son stylo هو يأخذ قلمه. التمرين الموالي complète avec le verbe être. أكمل ب le verbe être. je suis dans la classe. je هو الفاعل في هذه الجملة. الجملة الموالية nous مطلوب هو تصريف le verbe être. خلينا هنا نفس الجملة donc نقول nous. très bien nous sommes. ثم il avec s نقول ils sont s o n t. nous sommes dans la classe. ils sont dans la classe. السؤال الموالي والأخير يخص la production écrite. complète le paragraphe par. أكمل الفقرة ب en face la poste maison elle quartier. donc لنا هنا ما et Blanche se trouve dans le Moussaoui. elle est de. donc نكمل هذه الفراغات بهذه الكلمات. نتحدث هنا عن ما très bien عن ما maison منزلي. ma maison est blanche donc منزلي أبيض. ثم se trouve يعني مع ماذا نتحدث؟ نتحدث عن منزلي donc نضع elle. بعد النقطة نكتب une majuscule. elle se trouve dans le. هي تقع في أين؟ dans le très bien quartier Moussaoui. donc quartier dans le quartier Moussaoui. elle est de. donc لدينا en face لدينا la poste donc نضع elle est en face de la poste. voilà donc نقرأ الفقرة. ma maison est blanche. elle se trouve dans le quartier Moussaoui. elle est en face de la poste. هذا النموذج اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. أن الفيديو قد نال إعجابكم. لا تترددوا في ترك تساؤلاتكم واستفساراتكم في التعليقات. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أشكركم على متابعتكم. أتمنى التوفيق للجميع. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.